देवताभ्य नमः विदेन्द्रजनिभ्य नमः यज्ञमध्यमाभ्य नमः ब्रह्माण्डमनामिकाभ्य नमः देवेन्द्रं कनिष्ठिकाभ्य नमः अकारं हृदयेन्यस्य तं प्रणवेन वेष्टयित्वा ओम मन्त्रस्मिन् मे लोकान्तरविश्वमिदं जगत् ब्रह्मैव भूतानां ज्येष्ठं तेन कोर्हति स्पर्धितुं यथा देहे तथा बिम्बे न्यासकर्मसमाचरेद हृदयमात्मसूक्तं जप्त्वा ओम आत्मा आत्मा परमान्तरात्मा मह्यन्तरात्मा यच्छातिरात्मा सतनो ओन्तरात्मा व्यावेशेष्ट विश्वगं सकलं विवर्ति योग्यत्व परमपुराणः परो लोकानामजिदोचिदात्मन् भवते भवानि महासूक्ष्म सार्व सर्वेषामन्तरात्मा तत्त्वं जङ्गमो जङ्गमानां विभोर्विभूणाः विभवो अनामयमावः भक्तवत्सलमावः दक्षिणे चक्रमावः अम्बुजमावः काञ्चजन्यमावः शङ्खमावः सुदर्शनमावः आवाहित सुदर्शन चक्र समेत पाञ्चजन्यशङ्ख समेत श्री प्रसन्नवेङ्कटरमण स्वामिने नमः ध्यायामि समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि दक्षिणे वंशीये जातश्रियो जलद्रभ्यो महाविष्णवे नमः गण्डूषं समर्पयामि श्रिये नमः गण्डूषं समर्पयामि हरिण्ये नमः गण्डूषं समर्पयामि ओम अतो ओ देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तदामभिः विष्णवे नमः मुखप्रक्षालनं समर्पयामि श्रिये नमः मुखप्रक्षालनं समर्पयामि हरिण्ये नमः मुखप्रक्षालनं समर्पयामि महाविष्णवे नमः धूपमाग्रापयामि श्रिये नमः हरिण्ये नमः धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि ओम तद्विष्णोः परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवेव चक्षुरादतं तद्विप्रा आसो विपन्यवो जागृवां तस्मिन्धते विष्णोर्यत् परमं पदम् अस्थिरवन्दिके सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं पुरामृतस्वशेषाणः हिरण्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायागश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि पुरुषः पादोऽस्येहा भवात् पुनः ततो विश्वं गक्रामत् शासनानशने अपि तस्मात् विराटो जातोऽत्यरिक्षणा पश्चाद्भूतो तेन देवाय पशोगश्चागश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्चे तस्मात् यज्ञान् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे ओपन ಮಾಡಿದಿರಾ तस्मादश्वा अजायन्त एवेचो भयादतः गावोह जग्निरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं विदधु कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहूरूपादामुच्ये ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहूराजन्यकृतः ऊरू तदस्य वैश्यः चन्द्रमा मनसो जातः आसीदन्तरिक्षं शीर्षोऽद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु आये सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदन्ति शास्त्रे धारापुरस्ताद्यमुदा जहार
शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्च तस्रः तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन् ते हनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः सम्भूतपृथिव्येन सहाच्च विश्वकर्मणः समवर्तते तस्य त्वष्टा विदधरूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् परीचीना पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मणे ऋचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे ईश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यो नक्षत्राणि रूपम् इष्टं मनिषाण सर्वं मनिषाण विश्वशम्भुवम् ज्वलन्तीं श्रियं भवते विद्वान् पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उभयतु मां देवसखकीर्तिश्च मणिनाथः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे क्षुत्रिभासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीर्नाशयाम्यहं प्रभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुरादर्श्यां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीकं सर्वभूतानां त्वामिहोपह्वये श्रियं सकाममापोतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्धस्य मयि श्रीश्रयतां दिशः कर्तमेन प्रजाभूता मयि सम्भवकर्तिमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आवसृजन्तु स्निग्धानि चित्रीतवस मे गृहे निशदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां यत्रणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं रामपट्टसङ्ख्याटलेनपगामिनीं यस्यां पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षे विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले तत्पादपद्ममयि सन्निधत्वा श्रियैजा तस्या निर्याय श्रियमयोशनितृभ्यो ददातु मध्यमय पर्वोच्चरिता एवं गुण विशेषण विशिष्टायामस्यां शुभदितौ श्री भगवदाग्न्या श्रियः पदेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनीला समेतस्य श्री प्रसन्न वेंकटरमण स्वामिनः दिव्यालये संकल्पित नवान्निक महोत्सव महाविष्णुयागकर्मणि नवदिनध्वजारोहणदारभ्य अवरोहण पर्यन्तं कालोत्सव मध्ये ब्रह्मरथोत्सव कर्माङ्गभूतं मध्य नवमे हनि माध्याह्निककाले अस्मिन् तटाके स्वामिनः अवभृतोत्सवाख्यं कर्म करिष्यमाणः तदङ्गत्वेन महासंकल्पपूर्वक अवभृतोत्सवाख्यं कर्म करिष्ये खण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवती इति अष्टदेवपुरी विराजिते इंद्राग्नि यम निरृति वरुण वायु कुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोकालोकाचलवलयिते अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका द्वारवती इत्यादि पुण्यपुरीभिः समधिष्ठिते स्वामी पुष्करिणी वन्नी पुष्करिणी अर्क पुष्करिणी कल्याणी इत्यादि
गौ शांतिरजा शांतिरस्वशांति पुरुषशांतिर ब्रह्म शांतिर्ब्राह्मण शांति शांतिरेव शांति शांतिर्मे अस्तु शांति शांतिं करोमि शांतिर्मे अस्तु शांतिः ಎಲ್ಲರೂ ಈ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶೇರ್, ಲೈಕ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದುರ್ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸೋ ಎನ್ನ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸೋ ನಿನ್ನ ಕರುಣ ಕವಚವೆನ್ನ ಹರಣಕ್ಕೆ ತೊಡಿಸೋ ಚರಣ ಸೇವೆ ಎನಗೆ ಕೊಡಿಸೋ ಚರಣ ಸೇವೆ ಎನಗೆ ಕೊಡಿಸೋ ಅಭಯ ಕರಪುಷ್ಪವನ್ನೆನ್ನ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸೋ ಕರಪುಷ್ಪವನ್ನೆನ್ನ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸೋ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ಹರಿ ಓ